주님 감사합니다. Dios, te damos muchas gracias. 우리의 영혼을 사랑하여 주시고 우리를 구원해 주심에 감사합니다. Gracias por amar a nuestras almas y gracias por salvarnos. 또 우리를 천국에 대한 소망을 갖고 살 수 있도록 도와주심을 감사합니다. Te damos gracias por darnos la esperanza hacia el cielo. 또 오늘 주일 또 말씀 앞에 우리 형제 자매들 한 자리에 모여 있습니다. Este día estamos reunidos frente a tu palabra. 주 성령님께서 우리 각 사람 마음을 살펴주시고 합당한 은혜로 사랑으로 채워주옵소서. Mírenos a los corazones de cada uno de nosotros y llénenos con tu preciosa palabra. 또 우리 중에 병 중에 있는 자, 또 연약한 믿음과 시험에 있는 자 하나님 일일이 살펴주옵소서. A todos los que estén en medio de enfermedades o débiles o en tentaciones, mírelos a cada uno de ellos. 우리에게 건강을 주시고 믿음을 주시고 하나님을 향한 또 힘을 주시기를 간구드립니다. Permítanos la fe, permítanos la fuerza y permítanos la fuerza para poder vivir por ti, Señor. 또 사랑하는 가족들 구원받지 못한 식구들이 많이 있습니다. Todavía hay muchas familias que no tienen la salvación. 그들의 영혼도 주님께서 구원하여 주시고 또 우리를 사용해 주옵소서. Por favor, salve a las almas de cada uno de ellos y úsenos en ese trabajo. 또 오늘 말씀의 빛 가운데 우리의 숨은 허물과 죄를 깨닫게 도와주시고 인도해 주옵소서. Ayúdenos a encontrar a todos nuestros pecados ocultos que tengamos en nuestras vidas y ayúdenos a cambiar para con medio de tu palabra. 우리를 날마다 변화시켜 주시고 날마다 주님을 닮아가는 저희들 되게 도와주옵소서. Cámbienos en cada día y cada vez ayúdenos para que cada vez nos acercamos más hacia ti, Señor. 또 이 시간 주 말씀이 전해지는 곳곳마다 주님이 함께 하시고 어려운 가운데 있는 주의 자녀들 또 일일이 도와주옵소서. Permanezca junto en cada lugar donde prediquemos tu palabra y también ayúdenos a todos los hermanos. 또 교회가 계획하는 일들 주님께서 앞서 행하시고 또 우리의 순종으로 하나님의 선한 뜻을 이루는 저희들 되게 도와주옵소서. Adelante todos los planes que preparamos en la iglesia y cumpla y ayúdenos para que se cumpla tu voluntad santa. 우리에게 주어진 기회와 우리에게 주어진 주님의 선한 일들 또 저희들 그 일을 이룰 수 있도록 힘과 능력을 허락해 주옵소서. Permítanos el poder y permítanos la fuerza para que podamos cumplir tu santa voluntad. 오늘 모든 시종도 주 성령님께만 의지합니다. Todo este tiempo te confiamos en ti. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. Vamos a buscar Colosenses. 성경 찍어봤어. Colosenses capítulo 1 versículo 28. 읽어주세요. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. 계속 교제에 대해서 좀 배우고 있습니다. 교제. Cada semana estamos aprendiendo sobre la comunión. 이 교제를 우리가 아는 것 같지만 또 실제로 교제를 모르고 또 교제를 어떻게 해야 되는지 모르는 경우가 많습니다. Hay muchos casos en que uno no sabe de cómo vivir en medio de la iglesia y de compartir la comunión. 그래서 지난번에 교제에 대한 말씀들을 배웠습니다. Por eso en la semana pasada aprendimos sobre la comunión. 우리가 하나님께서 우리를 구원해 주신 목적은
천국에만 들어가는 것이 아니라 영원한 영광을 위해서 하나님이 우리를 구원해 주셨습니다. Y no solamente nos salvó para llevarnos al cielo, sino Dios nos salvó para dar una gloria eterna. 그리고 이 땅에서도 하나님께서 우리와 함께 교제 나누기를 원하십니다. Y ahora quiere tener una comunión con nosotros. 구원받지 않은 사람은 하나님과의 교통을 교제를 할 수 없죠. Los que no tienen la salvación no pueden tener una comunión con Dios. 구원을 받아야 하나님과의 교제를 시작할 수 있습니다. Tenemos que recibir la salvación para poder tener una comunión con Dios. 우리가 태어나야 그 가족의 구성원 속에 들어가는 거예요. Tenemos que nacer para entrar en miembro de la familia. 그리고 그 가족 안에서 또 자라고 배우고 또 정상적인 인간의 생활을 하게 되는 겁니다. Y una vez que nacemos, tenemos que crecer en medio de la familia. 그래서 구원받으면 첫 번째 하나님과의 교통이 이루어지는 겁니다. Por eso, una vez que recibimos la salvación, primeramente se forma una comunión con Dios. 하나님과의 교제한다는 것은 이 땅에서의 최고의 축복이요 특권입니다. 특권. Tener una comunión es el poder más grande 여러분, que puede haber en este mundo. 여러분 하나님과 교제하고 계시죠? Tienen comunión con Dios, ¿no? 어떻게 교제합니까? ¿Cómo tienen comuniones con Dios? 성경을 배우지 않고 성경을 읽지 않고 기도하지 않는다면 하나님과 교제할 수 없다 볼 수 있습니다. Sin aprender la Biblia y sin leer la Biblia, sin meditar la Biblia, no podríamos decir que tenemos una comunión con Dios. 하루란 시간 24시간이지만 정말 하나님을 위해서 내가 얼마의 시간을 드리는가 생각해야 됩니다. En el día hay 24 horas, pero tenemos que pensar cuántas horas estamos entregando hacia el Señor. 어떤 분은 참 많은 시간을 하나님과 교제하는 경우도 있어요. Hay algunos que dan muchos tiempos hacia el Señor. Tienen muchos tiempos en que tienen comunión con Dios. 그러나 어떤 분은 시간을 흘려보냅니다. Pero otros se desperdician su tiempo. 자, 그래서 먼저는 하나님과의 교류를 해야 합니다. Por eso, primeramente, tenemos que tener una comunión con Dios. 하나님이 그 길을 열어 주셨어요. Dios nos abrió el camino 죄의 담을 헐어 주셨습니다. y nos quebró de nuestros destinos, nos cambió a nuestros destinos de la destrucción. 언제 어디서 하나님과 함께 교제할 수 있습니다. En cualquier lugar y en cualquier situación podemos tener una comunión con Dios. 그래서 우리가 하나님과 교제하는 것들을 위해서 계속 노력하는 거예요. Por eso, cada vez nos esforzamos para tener comuniones con Dios. 성경도 읽고 Leemos la Biblia, 배우고 aprendemos la Biblia 함께 교제를 나누는 겁니다. y compartimos la comunión. 그래서 하나님과의 교통이 이루어지지 않으면 또 옆으로 형제 자매들과 교제할 수 없어요. Si no tenemos una comunión con Dios, no podemos tener una comunión con los hermanos. 먼저 하나님과의 교제가 이루어져야 됩니다. Porque primeramente se tiene que formar la comunión con Dios. 먼저 하나님과의 관계가 회복돼야 돼요. Primeramente se tiene que restaurar la relación con Dios. 구원받아야 돼요. Tenemos que recibir la salvación. 구원받지 않고 교회 생활하는 모든 것들은 하나님 보시기에는 다 헛된 겁니다. 다 Toda la 무너져요. vida cristiana que hacen, pero sin tener la salvación, es en vano enfrente a Dios. 지식적으로 아는 것이 아니라 진정한 하나님과의 교류가 이루어져야 돼요. 구원을 받아야 돼요. Porque la salvación no solamente es un conocimiento por la cabeza, sino también es tener verdaderamente una comunión con Dios. 구원을 안 받았는데 Es creer a Dios, pero si no tiene la salvación, 99% pero solamente 99% 거의 구원에 갖고 왔어요. está cerca de la salvación, 1% 1% 근데 구원이 안 돼 있어요. no tiene la salvación. 그리고 많은 시간을 보냈어요. Y pasó muchos tiempos. 예수님이 다시 오는데 Jesús viene a este mundo. 하나님 만날 수 없어요. Esa persona no podría ver a Dios. 이것처럼 큰 일이 어디 있겠어요. ¿Qué tan triste sería eso? 그래서 이 땅에서 먼저 내가 하나님과 관계가 올바른 관계인지 이 하나님과의 교통이 올바른지 이 부분이 중요합니다. Por eso es muy importante ver si verdaderamente tengo una comunión con Dios.
흉내는 낼 수 있어요. Alguien podría imitarse a tener Eh. comuniones con 그러나 Dios, 구원을 안 받으면 주의 열매를 맺을 수 없습니다. pero sin tener la salvación no puede tener 아, frutos, 주님과의 교제를 할 수가 없어요. no puede tener una comunión con Dios. 예. 자식이 부모에게 대화하고 자식이 부모와 교제하는 것은 지극히 정상적인 겁니다. Es muy natural que un hijo converse con sus padres. 예. 구원받은 그리스도인도 하나님과 교제는 정상적인 거예요. Y la comunión que tiene que tiene Dios y los cristianos salvos es natural. 예. 근데 뭔가 문제가 있는 거예요. Pero si no tiene, eso es porque tiene problemas. 그걸 찾아야 돼요. Hay que encontrar cuál es el problema. 저희 집도 오래돼 가지고 한 번씩 비가 오면 전기가 나가요. En mi casa, como es una casa antigua, una vez que llueve, a veces se sale la luz. 그럼 어디서 이게 누선되는지 알 수가 없어. Y como la casa está vieja, no puedo saber cuál es el problema. 부엌에서 누수가 됐는지 끊어져 있는지 선이 끊어져 있는지 Si la electricidad se salió de la cocina, 차고가 문제가 있는지 si hay problema en el garaje, 아니 밖에 문제가 있는지 o si el problema es de afuera, 알 수가 없어요. no puedo saber. 다 하나하나 체크해야 돼. Tengo que revisar a cada uno de ellos. 뭐가 문제가 있으니까 전기가 안 들어오는 거잖아요. Porque como hay problema, no hay luz en casa. 그걸 찾아야 올바르게 전기를 쓸 수 있어요. Primeramente se tiene que hallar el problema para que le vuelva la luz. 우리도 마찬가지입니다. Nosotros también. 하나님과 교제가 이루어져야 되는데 뭔가가 단절이 돼 있어요. Debe tener una comunión con Dios, pero algo está cortando. 그걸 찾아야 돼요. 찾아야 돼. Debe encontrar el problema. 그걸 찾지 않으니까 Y como no lo encuentra, 오랜 시간 동안 교회 안에 있었는데 하나님과 교제가 안 되는 거예요. aunque esté por largos tiempos en la iglesia, no se forma una comunión con Dios. 하나님과 교제가 안 되는데 옆으로 교제가 되겠어요, 안 되겠어요? Si no se forma una comunión con Dios, podría tener comuniones con su alrededor. 먼저는 구원을 받으면 하나님과 나와의 교제가 이루어집니다. Una vez que recibamos la salvación, primeramente se forma la comunión con Dios. 하나님 말씀을 읽으면서 하나님이 우리에게 주시는 교훈도 감동도 그리고 주님과의 그 섬세함을 느낄 수 있어요. Y leyendo y meditando la palabra de Dios, podemos aprender la palabra, podemos aprender las palabras, las lecciones que nos da Dios, y podemos aprender todo lo que nos da Dios. 말씀을 깨닫게 됩니다. Comprendemos la palabra 그 일을 하고 싶어요. y cada vez deseamos, ¿Eh? anhelamos a trabajar por Dios. 적지만도 노력하는 거예요. Y aunque sea poco a poco, intentamos y nos esforzamos. 그런 하나님과의 관계가 유지가 돼야 옆으로 구원받은 형제 자매들과 서로 사랑하며 교제할 수 있습니다. Primeramente, se tiene que formar una comunión con Dios para tener comuniones con los hermanos. 그래서 예수님이 말씀하셨어요. Por eso Jesús dijo, 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희도 서로 사랑하라라고 말씀하고 있습니다. Jesús dijo que os améis unos a otros como yo os he amado. 그래서 구원받고 나면 교회라는 가정이라는 것을 알게 되고 그 안에서 교제가 이루어집니다. Y una vez que recibamos la salvación, primeramente aprendemos a vivir en la iglesia, aprendemos a vivir en medio de la familia. 구원받은 형제 자매들이 서로 교제하는 거예요. Y los hermanos salvos tienen comuniones entre unos a otros. 그 교제 속에 주님을 더 알게 되고 교제 속에 주님의 사랑을 깨닫게 되는 거예요. Y en medio de la comunión conocemos más sobre Dios y conocemos más sobre su amor. 구원을 받았는데 난 구원받으니까 감사합니다 하고 교제 안에 생각을 하지 않습니다. Recibimos la salvación, pero solamente decimos a Dios, diciendo, Dios, gracias por darme la salvación, y ya está. 부모님 나 태어나게 해줘서 감사합니다 하고 밖에 나갈 수 있어요? Si un bebé que recién nació, podría decir el bebé diciendo, papá, gracias por hacerme nacer, y podría salirse el bebé. puede? 짐승 가능해. Los animales sí pueden. 짐승은 태어난 지 5시간만 하면 자기 갈 길을 가요. Porque los animales, en 5 horas desde que nacieron, pueden salirse corriendo. 근데 구원받은 그리스도인은 그렇게 못합니다. Pero los cristianos salvos no pueden hacer así. 여러분 태어나면 부모의 사랑을
먹고 자랍니다. Una vez que nacemos, primeramente recibimos el amor y todo lo que nos da nuestros padres. 이제 조금씩 이제 귀가 열리고 조금씩 엄마 젖을 먹으면서 엄마 아빠를 알아봐요. Cada vez, poco a poco, cada vez comiendo y recibiendo todo lo que nos da nuestros padres, vamos creciendo, también se va abriendo nuestros oídos, nuestros ojos y vamos reconociendo a nuestros padres. 아이가 엄마 아빠 구분해야 못해요. Pero el niño reconoce a su padre o no. 아, 그건 분별해. Reconoce. 너무 어리면 분별 못해요. Si es demasiado pequeño, no puede 네. reconocer. 근데 조금씩 자라면 제일 먼저 분별하는 게 부모입니다. 부모. Pero si una vez que crezca un poco, lo primero que reconoce es su padre. 네. 구원받으면 정상적으로 말씀을 배우면 구별하게 돼 있어요. De la misma forma, si nacimos, una vez que nacimos verdaderamente, nos reconocemos en medio de la palabra. 올바른 교회, 그렇지 않은 교회 구별하게 돼 있습니다. Podemos reconocer la iglesia verdadera y la iglesia falsa. 근데 그것만 가지고 있으면 안 돼요. Pero no tendremos que tener solamente eso, 서로 사랑하는 걸 배우는 거예요. sino aprendemos a amarnos unos a otros. 교회 안에서 형제 자매들과 교제하는 걸 배웁니다. Aprendemos a tener comuniones con los hermanos. 왜? 주님께서 그걸 허락하셨어요. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió. 예, 서로 사랑하면서 서로 교제하면서 성장한다라고 말씀을 하고 있습니다. Amándonos unos a otros y cuidándonos unos a otros. 예, 그래서 지난번에 구원받은 사람은 서로 옆으로 서로 사랑해야 된다라는 것을 말씀을 나눴습니다. Por eso hemos compartido que tenemos que tener comuniones con los hermanos. 예, 그래서 구원받고 나니까 내가 속해 있는 구역도 있고 Ya que recibí la salvación, tengo a mi distrito 또 내 처한 환경도 있는 거예요. y también tengo mis ambientes. 그 교회 안에는 구역도 있고 Por eso en la iglesia hay comuniones de distritos. 예, 또 청년이면 청년 교제도 있고 Si es joven, también tienen comuniones de jóvenes. 어머니면 어머니 교제도 있고 Si son madres, también tienen comuniones de madres. 또 형제들은 형제 교제가 있고 Y los varones también tienen comuniones de varones. 그 안에서 배우는 거예요. Y dentro de la comunión cada vez van aprendiendo. 1년 배우고 Aprende un año. 또 2년 배우면 Y si aprende 2 años, 나도 모르게 그래 점점 성장해요. 성장. aunque no lo reconozca, cada vez voy creciendo más y más. 성장하면 성장할수록 이제 하나님의 사람으로 바뀌는 겁니다. Cada vez que vaya creciendo, voy convirtiendo más en hombres de Dios. 그래서 오늘은 교제 안에서 각 사람이 세워간다라는 걸 좀 나누려고 합니다. Por eso, hoy vamos a aprender cómo se levanta un santo en medio de la comunión. 교제 안에서 세워져 가는 거예요. Nos vamos levantando en medio de la comunión, 하나님의 사람으로. en hombres de Dios. 이제 우리는 구원받고 나서 주님 오실 때까지 점점점 세워지고 주님을 닮아가는 삶을 살아가는 거예요. Desde que recibimos la salvación hasta que llegue el Señor, cada vez nos vamos, cada vez tenemos que vivir siguiéndonos más al Señor, siguiendo más al Señor, pareciéndonos más al Señor. 처음에 너무 부족하죠. Al comienzo nos faltan demasiadas 처음에는 cosas. 아무것도 모르죠. Al comienzo no sabemos nada. 그런데 시간이 지나니까 점점점 이제 분별도 하게 되고 점점점 알아가는 거예요. Pero cada vez que pasa el tiempo, cada vez distinguimos más y más. 예수님처럼 닮아가는 거예요. Y cada vez nos vamos pareciendo más al Señor. 이 땅에서 예수님이 닮아가는 모습을 훈련하다가 주님 만나면 예수님처럼 딱 바뀌는 거예요. Y cada vez que nos vayamos entrenando, cada vez nos parecemos más al Señor. 그래서 구원을 받으면 완전한 자로 Una vez que recibimos la salvación, nos convertimos en cada vez más santos, 거룩한 자로. cada vez más completos. 그 기준이 그래요. Eso es el criterio. 완전한 자. Completos, 예수님처럼. como Jesús. 얼마나 기준이 높아요? ¿Qué tan alto es el criterio? 그렇게 자라가는 거예요. Así nos vamos creciendo. 나 자신을 보면 한없이 부족하죠. Cuando miramos a nosotros mismos, a mí mismo, nos faltan muchas cosas. 그러나 교회 안에서 교제 안에서 이제 점점 예수님처럼 되어가는 거예요.
Pero en medio del Señor, en medio de la comunión, en medio de la iglesia, cada vez nos vamos pareciendo más al Señor. 예수님이 말씀합니다. Jesús dijo, 내가 거룩하니 como yo soy santo, 너희도 거룩하고, vosotros sois santos. 내가 완전하니 Como soy completo, 너희도 완전하라. vosotros sois también sois completos. 예. 그래서 우리의 기준은 예수님이에요, 예수님. Por eso, nuestro criterio es el Señor. 그게 교회 안에서, 교제 안에서 배워가면서 자라간다라고 되어 있습니다. En la Biblia dice que así vamos creciendo. 예. 그래서 예수님께서 우리를 구원하신 목적은 예수님처럼 완전한 자가 되는 거예요. La razón en que Jesús nos salvó es para convertirnos en personas completas. 가능할까요? ¿Será posible? 포시블레. 제가 여기 이제 온 지 6년 됐어요. 6년 됐어. Ahora pasó 6 años desde que llegué a Argentina. 근데 6년 전에 3살짜리 지금은 몇 살이에요? Pero un niño que tenía 3 años, hace 6 años, ¿ahora cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? 6 años, como allá, como allí. Ahora 9 años. 여러분 3살짜리 구원에 대해서 말할 수 있어요? Un niño de 3 años podría hablar sobre la salvación, 근데 지금은 pero ahora, 9살 되니까 구원 받았냐 안 받냐 이게 중요한 거예요. como tiene 9 años, ahora es importante que si tiene o no la salvación. 여러분 8살만 되면 구원 정말 확인해야겠죠. Aunque se cumpliera 8 años, también tendría que revisar si tiene la salvación o no. 예. 요시야 왕은 8살 때 하나님에 대한 마음을 품었어요. Un rey que tenía 8 años, cuando tuvo 8 años, tuvo un corazón dirigido hacia Dios. 8살만 돼도 그 구원을 올바르게 분별할 수 있어요. Aunque tenga 8 años, puede distinguir lo correcto y lo incorrecto. 지난번 메를로 집회 때 그 8살짜리가 너무 말씀을 또박또박 이해하고 있는 거예요. En el seminario de distritos que tuvimos en la semana pasada, había un niño de 8 años, pero escuchaba atentamente la palabra del seminario. 구원을 시작으로 해서 또 많은 시간이 지나면 점점 나도 모르게 예수님을 닮아가는 거예요. Pero una vez que estemos en medio de la comunión, en medio de la palabra de Dios, cada vez nos vamos creciendo. 점점 완전한 자로 되고 Cada vez nos vamos siendo más completos. 점점 그리스도의 향기가 나타나는 거예요. Y cada vez más nos sale el olor de Cristo. 근데 시간은 지났는데 옛날하고 똑같아요. 옛날하고. Pero una vez que pasa el tiempo y no hay ningún cambio, 게으른 그대로 게으르고 los perezosos siguen siendo perezosos. Su costumbrar, sigue costumbrar. Su deseo carnal sigue deseo. ¿Por qué no cambio? 이 교제를 모르는 거예요. Porque no sabe la comunión. 진정한 교제를 하지 못하는 거예요. No tiene una comunión verdadera. 하나님과 관계가 진짜 회복됐는지 살펴봐야 되고 Hay que revisar si verdaderamente se restauró la relación con Dios. 그리고 진정한 교제를 하고 있는지를 배워야 돼요. Y también hay que revisar si está haciendo una verdadera comunión. 진정한 교제가 되고 있으면 시간이 지나면 점점 바뀌게 돼 있어요. Porque una vez que los que tienen una verdadera comunión, cada vez que pasa el tiempo va creciendo. 주님이 그걸 이루셔요. Y Dios lo hace. Filipenses capítulo 1 versículo 5, 6. 읽어주세요. dice: Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
첫날부터 첫날. Desde el primer día, 이 무슨 날일까요? ¿qué día será? Ese primer día, 구원받은 날. el día en que recibimos, en que fuimos salvos. 구원받고 교제가 시작이 되는 거예요. Recibimos la salvación y después comienza la comunión. 교제 안에서 착한 일을 이제 시작하는 겁니다. En medio de la comunión hacemos las buenas obras. 앞에 구원받은 형제들, 먼저 구원받은 형제들이 선한 일, 착한 일, 그건 전도하고 하나님의 일에 힘쓰는 것들을 우리는 그 안에서 배우는 거예요. Y mirando a los antepasados de la fe, y mirando a los hermanos salvos, mirando a los hermanos salvos que fueron salvos de antemano, podemos aprender las buenas obras. 교제 안에서 무엇을 배울까요? ¿Qué es lo que aprendemos en medio de la comunión? 전도하는 거 배우죠. Aprendemos a predicar, 기도하는 거 배우죠. aprendemos a orar, 봉사하고 배우죠. aprendemos a servir, 하나님의 선한 일을 배워가는 거예요. aprendemos las buenas obras. 앞선 그리스도인들이 그를 갖고 Los antepasados de la fe hicieron eso. 그를 이제 믿음이 성장한 사람들이 그 일을 걸어가고 Y los que tienen una fe crecida andan por el mismo camino. 그리고 이제 막 구원받은 사람도 그걸 보는 거예요. Y los que recién fueron salvos miran. 아, 저렇게 하는구나. Así tiene que hacer la vida 그리고 cristiana. 자기도 그 마음이 생겨요. Y mirando a los otros hermanos, también tiene el mismo corazón. 그게 교제 안에서 이루어지는 거예요. 교제. Eso se forma dentro de la comunión. 그래서 구원받은 사람들이 이제 옆으로 그 교제 속에서 자라는 겁니다. Por eso los cristianos salvos van creciendo junto a los hermanos de su alrededor. 교제 속에서 점점 배워가고 교제 속에서 점점 성장하는 거예요. En medio de la comunión va creciendo y en medio de la palabra va aprendiendo. 근데 그 교제 속에 들어가 있지 않아요. Pero si no está en la comunión, 성장할 수가 없어요. no puede crecerse. 항상 자유 속에 사는 거예요. 자유로움. Siempre vive en la libertad. 정상적으로 성장하지 않아요. No crece libremente. No 시간은 crece 지났어요. naturalmente. Pasó el tiempo 여전히 육체 속에 사는 거예요. y sigue viviendo en la carne. 그래서 바울 사도가 책망했어요. Por eso, apóstol Pablo, 이제 시간이 지나면 이제 딱딱한 식물도 먹고 믿음이 자라고 시간이 지나면 하나님의 일을 해야 되는데 시간이 지난데도 안 되는 거예요. apóstol Pablo decía, si pasa el tiempo, cada vez tiene que crecerse, cada vez tendría que haber un cambio, pero no tiene un cambio porque no come lo que Dios da y porque no entra en la comunión. 시간이 지나면 Una vez que pasa el tiempo, 봉사도 하고 debe tener servicio. 시간이 지나면 Una vez que se pase tiempo, 희생도 하고 debe haber sacrificios. 시간이 지나면 Cuando pase el tiempo, 예수님처럼 자기 전부를 드릴 수 있는 거예요. puede entregar todo. 교회 안에는 Toda su 그런 vida. 많은 믿음의 사람들이 있어요. En la iglesia hay muchos hombres, hay muchos hermanos de la fe. 그 안에서 배워가는 거예요. Y dentro de los hermanos vamos aprendiendo. 그래야 성장이 되고 Y porque de esa forma nos crecemos. 그래야 믿음이 쑥쑥 자라는 거예요. Porque de esa forma se crece la fe. 그리고 예수님을 기다리는 거예요. Esperamos a Jesús. 빌립보 교회는 구원받고 계속 그 교제를 배워간 거예요. Y en la iglesia de Filipos, cada vez nos enseña eso. Filipenses 4, versículo 14 al 20. 읽어주세요. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. 예수. 그래서 빌립보 교회 성도들은 교제 안에서 잘 배웠어요. Por eso los hermanos de la iglesia de Filipos aprendió correctamente. 예? 교회의 존재의 목적이 뭐냐? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? 그리스도의 존재의 목적이 뭐냐? ¿Cuál es el propósito de la existencia de los hermanos? 내가 왜 살아가느냐? ¿Por qué vivo? 여러분 왜 삽니까? ¿Por qué viven? 예? 왜 교회 생활합니까? ¿Por qué viven en medio de la iglesia? 왜 돈을 법니까? ¿Por qué ganan dinero? 왜 가정 생활합니까? ¿Por qué viven dentro de la familia? 하나님의 영광을 위해서. Para la gloria de Dios. 예. 우리 잠시 후에 영원한 나라에 들어가야 돼요. En un rato tenemos que entrar al mundo eterno 예. 그걸 준비하는 거예요, 이 땅에서. y vamos preparando en este mundo. 예수님처럼 닮아가다가 이제 영원한 세계에 들어가서 영원한 하나님처럼 되는 게 우리 구원받은 그리스도인입니다. Cada vez nos vamos pareciendo más a Jesús y cuando llegue Jesús en este mundo nos transformamos en cuerpos gloriosos y vamos y vivimos como Dios. 그래서 우리는 전도하지 않으면, Por eso si no predicamos 교회 안에서 교제 생활을 하지 않으면 y si no vivimos una vida en comunión, 삶의 방향을 잃어버리는 거예요. eso sería perder el propósito de la vida. 빌립보 교회 성도들은 교제 안에서 잘 배웠어요. En la iglesia de Filipos, los hermanos aprendieron correctamente. 바울이 전도하는 일에 함께 마음을 모았어요. Juntaron todos sus corazones cuando apóstol Pablo estuvo predicando. 물질도 Todas sus cosas, 마음도 todos sus corazones, 같은 목적을 가지고 같이 도왔어요. 같이. teniendo un mismo propósito, dejaron enfrente a Dios. 예, 그게 바로 교제 생활입니다. Eso es la vida en comunión. 우리가 구원받고 나서 교제 안에 있다면 무엇을 해야 될지를 배워가는 거예요. Estando dentro de la comunión, cada vez aprendemos más en lo que tenemos que hacer enfrente al Señor. 전도할 때 그냥 입으로 전도만 됩니까? Cuando predicamos, ¿solamente se predica por la palabra? impossible. 마음 들어가야 되죠. Tenemos que usar nuestro corazón, 또 같이 기도해야 되죠. tenemos que orar 또 수고해야죠. y tenemos que servir 또 봉사해야죠. y tenemos que trabajar. 그런 거 없이 한 영혼이 구원받을 수 없습니다. Sin tener esas cosas, no puedes salvar una alma. 더 많은 식구들이 구원을 받으면 또 그걸 위해서 준비해요. Y una vez que haya más hermanos en la iglesia, preparan más para 이 predicar a 정상적인 otras 교제 almas. 생활하는 거예요. Eso es la vida en comunión. 저도 한국에 있을 때 처음에 작게 시작을 했어요. Yo también cuando estaba en Corea, comencé desde cosas pequeñas. 50명. Primero 50 personas. 50명 시작했어요. Comenzaron con 50 50명이서 personas. 함께 교제하고 Con 50 personas estuvimos teniendo comuniones. 같이 기도하고 Oramos juntos. 80명. Después se aumentó a 80 personas. Después 120. 50명 시작할 때는 항상 부족했어요. Cuando había 50 personas, siempre faltaba. 다음 달 알길라를 어떻게 내? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? 알길라를 돈이 없어. No tengo dinero para alquilar. 걱정 안 해. Aún así no se 왜 preocupaba. 걱정 안 할까요? ¿Por qué no se preocupaba? 우리가 구원받고 서로 형제자매들이 함께 교제하는데 걱정할 게 뭐가 있어? Teniendo comuniones con los hermanos santos, ¿cómo podría tener preocupaciones? 우리가 주님이라고 전도하는데 무슨 걱정이야? Si trabajamos para el Señor y si predicamos para el Señor, ¿qué preocupaciones tendríamos? 1년간 맨날 마이너스. Pero durante el año siempre hace cosas menos. No problema. ¿Por qué no problema? 50 hermanos corazón junto animamos, junto comunimos. 80 hermanos, 80 nuevas personas. ¿Aprendieron o no? Sí, aprendieron. 그러니까 80명 되니까 이제 월세 낼 걱정을 안 해.
Y cuando se forma 80 personas, hermanos, ya no se preocupaba por el alquiler. 왜? ¿Por qué? 그 80명 형제자매들이 서로 사랑하면서 교제를 배우는 거예요. Porque los 80 hermanos, amando unos a otros, predicaba y aprendían juntos la comunión. 교회 안에서 선을 배우는 거예요, 선을. Aprendían las buenas obras en medio de la iglesia. 선이 뭔가요? ¿Qué es la buena obra? 전도하고 Es predicar, 함께 그 안에서 교제하면서 배우는 거예요. aprender juntos en la iglesia. 예수님을 닮아가는 거예요. Es parecernos más a Dios. 그러니까 120명, Después, 120, 150명. 150. 힘이 더 생기죠. Cada vez se tiene más fuerza. 150명 어디서 모일 거예요? ¿De dónde vienen 150 personas? 150명 모이려면 장소가 없어. Como para juntarse 150 personas, no había lugar para juntarse. 그러면 형제 자매들도 함께 기도하는 거예요. Entonces los hermanos oraban nuevamente. 야, 우리 건축합시다. Hermanos, ahora tenemos que servir, tenemos que construir. 우리 집이 없어. No tenemos lugar para tener 그럼 palabra. 제일 먼저 뭐 해요? ¿Qué es lo que hacen primeramente? 집 사고 Compran casa 또 하나씩 세워가잖아요. y cada vez van construyendo. 그걸 형제 자매들이 함께 하는 거예요. Eso hacen los hermanos. 목사님도 모셔야 되고, También tiene que traer a pastor. 목사님 집도 준비해야 되고, También tiene que preparar casa para pastor. 목사님 또 월급도 또 줘야 되고, También tiene que ayudar a pastor. 건축도 해야 되고. También tiene que construir la iglesia. 교제 안에서 어릴 때는 몰랐어요. Cuando éramos niños en la comunión no sabíamos. 부모님 왜 돈을 벌고 왜 이렇게 하는지 몰랐어. No sabía por qué nuestros padres ganaban dinero. No sabía por qué nuestros padres trabajaban. 이제 청년이 되니까 이제 보이는 거예요. Cuando crecemos y somos jóvenes, recién nos damos cuenta. 돈을 벌어야 되는구나. Hay que ganar dinero. 가정을 세워야 되구나. Hay que levantar la familia. 결혼도 해야 되고. Hay que casarse. 결혼하면 Una vez que se case, 아이도 낳아야 되고. hay que tener hijos. 아이를 낳으면 Una vez que tenga hijos, 아이 또 교육도 시켜야 되고. también hay que educar a los hijos. 가정이 또 편안하게 살려면 집도 준비해야 되고. Y para que la familia viva cómodamente, hay que tener casa. 이거 배우는 거예요. 배우는 거예요. Cada vez 가정에서. vamos aprendiendo más y más. 근데 그 안에서 배우지 않은 아이들은요, 불량하게 되는 거예요. Pero los niños que no se hayan aprendido, 인생이 불행해요. toda su vida se hace difícil. 정상적으로 가정에서 배운 아이들은 정상적인 가정을 꾸릴 수 있는 거예요. Los niños que crecieron teniendo educaciones crecen fácilmente. 교회도 마찬가지입니다. La iglesia también, 구원받고 después de recibir la salvación, 교제 안에서 배우는 거예요. 배우는 거예요. cada vez vamos aprendiendo en medio de la comunión. 정상적으로 배우면 Si aprendemos correctamente, 교회가 성장하고 la iglesia crece 그 안에서 내가 해야 될 일이 무엇인지 알아가는 거예요. y vamos conociendo qué es lo que tengo que hacer en la iglesia. 시간도 드려야 되고, Tengo que dar mi tiempo, 물질도 드려야 되고, tengo que dar mis cosas, 마음도 드려야 되고. tengo que dar mi corazón. 그러면 점점점 예수님을 닮아가는 거예요. Una vez así, parecemos más, cada vez nos vamos pareciendo más a Jesús. 150명 되니까 이제 건축하려면 이거 어디서 갑자기 돈이 뚝 떨어지나? Pero para construir una iglesia, ¿acaso el dinero se cae de repente desde el cielo? De repente, ¿quién cargó? Hermano, comunión. Yo voy a cargar. Yo voy a cargar. Yo voy. 인베르션. 그래서 형제 자매들이 마음 모아가지고 이제 건축도 합니다. Por eso los hermanos juntamos nuestros corazones para levantar la iglesia. 여러분 가정 집 세우고 가정 건축하는 이게 쉬운가요? Tener una casa, ¿es fácil? Su casa compró, terreno compró, construcción, es fácil, difícil. difícil. 이글레시아 igual. 근데 먼저 해야 될 게 있는 거예요. Pero hay algo que tenemos que hacer primeramente. 그래서 청교도들은 항상 선교지에 가면 먼저 교회당을 세웁니다. Por eso, una vez que vamos de misión hacia otros países, primeramente levantamos la iglesia. 이글레시아, 콜레히오,
último su casa, no rebel. 그게 하나님 중심인 거예요. Eso es vivir concentrado en Dios. 하나님 심. 우리도 마찬가지입니다. Nosotros también. 항상 교회가 먼저예요. 교회가. Siempre la iglesia es primero. 예. 그 속에서 배우고 자라는 사람이 이제 하나님의 사람으로 되는 겁니다. Los que vayan aprendiendo y se vayan creciendo se forman en hombres de Dios. 그래서 교제 안에서는 믿음이 자란 사람도 있고 Por eso dentro de la comunión hay personas que tienen una fe crecida 믿음이 연약한 자가 있고 y también hay personas que tienen fe débil 이제 막 구원받고 시작된 믿음이 있어요. y también hay personas que recién están comenzando. 정상적으로 교회 안에서 교제 안에서 그걸 배워나가는 거예요. Y en medio de la iglesia vamos aprendiendo sobre la comunión. 예수님처럼 되는 게 최종 목적입니다. Nuestro objetivo es convertirnos como Jesús. 인간이 어떻게 하나님처럼 될 수 있겠어요? Como un hombre, como una persona podría convertirse como Dios. 그런데 주님은 교제 안에서 그것을 허락하시고 그것이 가능하다라고 우리에게 교훈하고 있습니다. Pero el Señor nos enseñó que lo podemos hacer estando en medio de la comunión y en medio Mateo, de la iglesia. vamos a buscar capítulo 5, versículo 48. 읽어주세요. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 점점점 조금씩 Poco a poco, cada vez más. 조금씩 제가 6년 지나왔는데 너 벌써 그렇게 컸어. 엄청 컸어요. Cuando pasó 6 años, veía y podía notar que se creció mucho. 믿음 안에서도 마찬가지입니다. Es lo mismo dentro de la fe. 정말 교제에 발을 붙이고 Si verdaderamente está en la comunión 믿음의 교제를 배워가는 사람은 y los que aprendan una comunión verdadera, 신앙이 훌쩍 크는 거예요. su fe se crece. 그리고 복음 안에서의 하나님 우리에게 요구하는 것들을 이루어가는 거예요. Y cada vez vamos cumpliendo lo que nos da Dios. 교제 안에서 배웁니다. Aprendemos en medio de la comunión. 교제 안에서 배운다는 그 속에서 마음과 모든 것들이 하나로 어우러지는 거예요. Aprender la comunión es juntar el corazón, unir el corazón. 교제 안에서 수고도 배우고 Porque en medio de la comunión aprendemos a servir, 교제 봉사도 배우고 aprendemos a trabajar, 희생도 배우는 거예요. aprendemos a sacrificarnos. 그래야 잘합니다. Porque de esa forma se crece. 교제에서 마음이 동화돼야 돼요. Tenemos que unirnos. Vamos a buscar Efesios capítulo 4. Versículo 1 al 4. 읽어주세요. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. 여기도 말씀하고 있죠. Acá también dice, 교회 안에서 교제 안에서 뭘 배웁니까? en dentro de la palabra y en dentro de la comunión, ¿qué es lo que aprendemos? 겸손도 배우는 거예요. Aprendemos la humildad.
오래 참는 것도 배우고 aprendemos la mansedumbre, 용서도 배우고 aprendemos a perdonar. 그러면서 하나가 되는 거예요. Y cada vez que vayamos aprendiendo, nos formamos uno, 서로 용서하고 perdonando unos a otros, 서로 기다려주고 esperando unos a otros. 그러면서 겸손을 배워가는 거예요. Y cada vez aprendemos sobre la humildad. 배운 것도 가진 것도 자라온 것도 다 다릅니다. Lo que aprendemos, lo que tenemos, todo es diferente. 생각도 달라요. El pensamiento también es diferente. 나이도 다르고 Tenemos edades diferentes, 그런데 목적은 같은 거예요. pero tenemos un mismo propósito. 한 성령으로 구원받았고 Fuimos salvos por un Espíritu Santo. 한 소망이고 Tenemos una misma esperanza. 그리고 영원한 하늘나라에 들어갈 동일한 백성들이에요. Y somos los mismos santos que vamos a entrar al cielo eterno. 하나님 우리 마음에 교제 가운데에서 불을 붙여주셔요. Y Dios enciende fuego en nuestros corazones cuando estamos en medio de la comunión. 그 열심을 하나님이 어떻게 우리에게 주냐 이거예요. Pero ¿cómo nos daría ese ánimo? 주님이 그걸 주시는 거예요. El Señor nos da ese ánimo. 처음에 연약합니다. Al comienzo es débil, 시간이 지나면 점점 강해지고 pero cada vez que vaya pasando el tiempo, 점점 se fortalece. 겸손해지고 cada vez más se hace más humilde. 점점 자기의 모든 것을 주님을 위해서 드려지는 거예요. Y cada vez más se entrega todo hacia el Señor. 제가 건축할 때요 150명 정도가 건축을 했어요. Cuando estaba construyendo la iglesia, unos 150 hermanos estuvo trabajando juntos. 그때 당시에 건축 비용이 지금부터 몇 년, 15년 전인데 25억이라는 건축 비용이 들어갔어요. En ese tiempo, todavía era 15 años hace atrás. 15 años atrás. Pero cuando construíamos la iglesia, nos costó 2,5 mil millones de pesos. No, dólares. 2.5 2,5 mil millones de pesos. 그 peso가 뭐예요? 지금 한국이랑 가치가 동일합니다. 그 정도 돈이야, 그 정도. Por eso 근데- costó 2,5 mil millones de pesos. 집이 있는 사람이 하나도 없었어요. No había personas que tenían casa. 나다. 어떻게 그 돈을 감당할까? ¿Cómo podríamos haber encargado todo ese dinero? 봉급 받으면 거기에 3분의 2, 10분의 한 3은 그 헌금을 건축 헌금을 써야 돼. Una vez que recibían dinero desde su trabajo, tenían que daban una tercera parte de todo lo que ganaba hacia la iglesia. Diezmo primero, segundo, tres partes, todo. Para vivir nomás, para comer nomás, nada no puede. ¿Por qué? Construcción, ¿cómo hacemos? 근데 그거 하고 나서 식구들이 부쩍 늘었어요. Pero después de hacer eso, aumentó muchos hermanos. 매달 어떻게 갚을까? Cada mes estábamos preocupando de cómo pagar el alquiler. 그 당시에 청년들이 한 40명 됐어, 40명. En ese tiempo había 40 hermanos jóvenes. 청년들은 하나님을 향한 순수한 마음이 커요. Pero los hermanos jóvenes tenían un corazón muy sincero. 그 가정을 둔 엄마 아버지들은 아이 교육, 뭐 가정 안에 많은 것이 있는데 청년들은 그렇지 않아요. Porque los padres tienen a sus hijos, tienen que educar a su hijo, tienen que cuidar la familia, tienen muchas cosas y muchos cargos, pero los jóvenes no tienen. joven, no, joven. Solo Señor, joven. 그 40명이요. 봉사도 아주 열심히 하고 Esos 40 jóvenes servían fuertemente 헌금도 아주 열심히 하고 y daba ofrendas fuertemente 그 허리 역할을 다 해줬어요. y cumplía ese lugar. 그래서 250명이 이제 Después se aumentó a 250 hermanos. 50명에서 De 50 hermanos 250명이 됐어. se cumplieron a 250 hermanos.
몇 년 만에? ¿En cuántos años? 5년. En 5 años. 5년. 아레티노! ¿Dónde está? Necesita comunión. 우리도 교회 안에서 교제 안에서 배워야 돼요. Nosotros también tenemos que aprender en medio de la comunión. 선을 배우고 Tenemos que aprender las buenas obras. 그 일을 해야 돼요. Y tenemos que hacer esa obra. Solo pasea, la fe pasea, ya no sirve, pasea. Como película, y como emoción, mirar, bien, nada anda. Mediante comunión, hay que aprender. Yo voy a cargar, yo hago. Como puede crecer, crecer. 그 청년들이요, 그 당시 40명이 순수 봉사예요. 건축할 때는요, 새벽 3시까지, 2시까지 건축 봉사를 해요. Todos esos jóvenes servían fuertemente. Cuando había construcciones de la iglesia, se quedaban hasta las 3 de la mañana a construir la iglesia. 왜 똑같은 형제 자매들인데? Somos los mismos hermanos. 왜 우리는 그걸 못해? ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? 여러분 왜 못할까요? ¿Por qué no podemos? 무엇이 차이일까요? ¿Cuál es la diferencia? 한국 사람들은 뭐 특별합니까? ¿Acaso los coreanos son especiales? No. Dentro de comunión. Aprender poco a poco. 여기는요, 조금만 일하자 그러면 너무 뭐가 많아. En la iglesia de Argentina, cuando decimos que trabajemos un poco, siempre tienen otras cosas que hacer. 자기가 너무 많아. Tienen demasiadas cosas que Hay tienen que que hacer. romper, hay que romper. Hay que romper. 그래서 성경에 이런 말씀하셨어요. Por eso, en la Biblia hay una palabra así. 마지막 때가 될수록 Cada vez que se acerque el último tiempo, 거룩한 자는 거룩한 자로. los santos se volverán más santos. 예? 그러니까 구원받은 사람이 소망을 가지고 주님을 향해 더 나아간다면 점점 욕심을 가지고 그 일을 걸어가는 거예요. Porque si un cristiano salvo, cada vez que aprenda la comunión y cada vez que aprenda a vivir para el Señor, tiene más deseos. Cada vez que vaya aprendiendo, tiene más deseos y anhelos para vivir al Señor. Y los sucios, como sucios. 자기를 깨지 않는 거예요. No quiere cambiarse. 예? 하나님 우리에게 주신 힘이 있는데, Tenemos una fuerza que nos dio el Señor. 하나님을 향한 마음이 있는데, Tenemos el corazón que nos dio el Señor. 그걸 깨야 돼요. Hay que quebrar ese corazón. 교제 안에서 배워야 돼요. Tenemos que aprender en medio de la comunión. 안 죽어요. Aún así, no morimos. 너무 많아요. Hay demasiados. 예? 교회 안에서 우리는 무엇을 배우냐 이거예요. ¿Qué es lo que aprendemos en la iglesia? 예. 교회 안에서 하나님이 열정을 하나님 주십니다. Dios nos dio un ánimo en la iglesia. 우리는 그 십자가를 지어야 됩니다. Tenemos que cargar la cruz. 예. 그 십자가를 지고 Cargando la cruz, 예. 배워야 돼요. tenemos que aprender. 같은 목적이에요. Tenemos el mismo propósito. 같은 소망이에요. Tenemos la misma esperanza. 같은 믿음이에요. Tenemos la misma fe. Vamos a buscar Corintios, primera de Corintios. Capítulo 12, versículo 12, 13. Capítulo 12, versículo 12, 13. Ya. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 우리는 하나입니다. Nosotros somos uno, 성령도 하나예요. tenemos un mismo espíritu. 성령이 동일하게 역사합니다. El espíritu trabaja de misma forma. 교제 안에서 En medio de la comunión, 주님을 더 알아가고 aprendemos cada vez más al Señor.
주님을 더 배워가고 aprendemos más al Señor. 서로 하나가 되는 거예요. Formamos uno, 서로 다르지만 aunque seamos diferentes. 마음을 하나로 모으는 거예요. Unimos nuestros 예. corazones. 우리 개인은 약합니다. Cada uno somos muy débiles. 그러나 함께하면 강합니다. Pero cuando hacemos juntos, somos fuertes. 예. 하나님 마귀를 잘 알아요. Satanás conoce muy bien. 예. 그 교제 안에서 하나가 되는 거예요. En dentro de la comunión nos formamos uno. 예. 그 교제 안에서 그 힘이 모아질 때 하나님의 능력이 더 나타나요. Y cuando se una esa fuerza, Dios puede trabajar 예. más. 하나 돼야 돼요. Tenemos que formarnos uno. San Juan, vamos a buscar 17, 21 al 23. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, Perdón. para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha amado a ellos como también a mí me has amado. 하나야, 하나. Somos uno 서로 구역에서, en distritos, 청년에서, en jóvenes, 봉사에서, en el servicio, 교제에서 하나가 되는 거야, 하나가. en medio de la comunión nos formamos uno. 내가 힘들면 저쪽에서 Si me canso, en otros, 축구 경기할 때 공이 나한테 오니까 사람들이 이제 반대편 팀이 막 나를 달라들어. una vez que juguemos fútbol, cuando viene la pelota, todos los otros vienen a quitarme la pelota. 그럼 어떻게 해야 돼? ¿Cómo tenemos que hacer? 야, 패스. Pase, 자, ya. 전도하다가 내가 시간이 없어. Cuando predico, no tengo tiempo. 그럼 어떻게 해야 돼? ¿Qué tengo que hacer? 누가 할 거야? ¿Quién lo va a hacer? 빨리 잡아야지. Rápidamente hay que agarrar. 시간 있는 사람은 Si tiene tiempo, 시간으로 봉사하고, con su tiempo hay que servir. 말에 대한 은사가 있는 사람은 Los que tengan talentos de 전도하면. predicar. Si predica, 뒤에서는 atrás de ese hermano, 그 전도할 수 있도록 함께 돕고, hay que apoyarlo para que pueda predicar con más fuerza. 또 서로 돌아보는 은사가 있는 사람은 Y los que tienen talentos, 함께 돌아보고, hay que de cuidar a los hermanos, hay que cuidar juntos, 서로 unos a otros. ¿Quiere escuchar la palabra? Yo voy. ¿Quién hacerlo? Hermano, tiene tiempo, vaya nomás. ¿Cómo comunicar? Como fútbol. Yo tengo pelota. 공 있으면 막 오잖아요. 그럼 빨리 패스해주고. Si tengo la pelota, todos los otros equipos me vienen a quitar la pelota. Entonces rápidamente tengo que pasar a mi grupo. 그래가지고 Unos a otros. 골을 넣어야 되는 거예요. 골을. Pasando unos a otros hay que meter el gol. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también. 내가 혼자 하려면 이게 안 되는 거예요. Si intento hacer solo, no puedo. 내가 시간이 없는데. No tengo tiempo. 그럼 내가 시간이 없으면 전도 못해요? Si no tengo tiempo, no puedo predicar. 내가 전도 누에바 페르소나 물고 오면 구역에서 같이 전도하는 거예요. Si traigo a una nueva persona, juntos hay que predicar en el distrito. 청년 누가 하나 새로 온 사람 같이 전도하는 거예요. Si viene un hermano nuevo, hay que predicar juntos. 그게 바로 하나 되는 거예요. Eso es unirnos unos a otros. 그래야 더 많은 영혼이 구원받고. Porque de esa forma, más almas se predican hacia más almas. 교제 안에서 배우는 거예요.
Y cada vez aprendemos más en la 교제 comunión. 안에서 하나가 되고 Y nos formamos uno en la comunión. 마음을 같이 하는 거예요. Y nos unimos nuestros corazones. 혼자는 연약하고 Somos muy débiles 힘이 없어요. y no tenemos fuerza. 함께하면 Pero si hacemos 힘이 juntos, 있어요. tenemos fuerza. 능력이 있어요. Tenemos poder. 같이 기도하는 거는 Y si oramos juntos, 하나님의 능력을 끌어내리는 거예요. eso es obtener el poder de Dios. 합력해서 기도하는 거는요 힘을 가지고 있습니다. Orar juntos tiene una gran fuerza. 그래서 함께 기도할 때 Cuando oramos juntos, 하나님의 능력이 더 나타납니다. se muestra más el poder de Dios. Mateo, vamos a buscar Mateo. Capítulo 18. Versículo capítulo 18, versículo 18, 19. 읽어주세요. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 그래서 두세 사람이 함께 기도하는 거예요. Dos o tres personas oran juntos. 함께 마음을 쓰고 Juntos usan sus corazones. 초대교회 많은 영혼들이 구원을 받았어요. Muchas almas recibieron la salvación en la iglesia primitiva. 왜 그랬을까요? ¿Por qué? 함께 모이고 Porque se reunían juntos, 함께 말씀 배우고 aprendían la palabra juntos 함께 기도하고 y oraban juntos 함께 전도하는 거예요. y juntos predicaban. 그러니 날마다 구원을 받는 거예요. Y de esa forma, cada día recibían la salvación. 우리는 주님 만날 준비들을 하고 살아가야 돼요. Nosotros tenemos que prepararnos a encontrarnos con el Señor. 세상 살기 위한 준비 가장 작게 하고 Para vivir en el mundo, para trabajar en el mundo, damos poca fuerza. 하나님 만날 준비하고 살아야 돼요. Y con toda la fuerza que tengamos, tenemos que servir al Señor. 시간을 내야 되고 Tenemos que sacar tiempo. 마음을 내야 되고 Tenemos que dar el corazón. 그것을 주님 원하셔요. El Señor desea eso. 날마다 Cada día y día. 여러분 날마다 모임하면 여기 아마 이제 다 넘어질 것 같아요. Pero si hacemos comuniones y palabras por cada día, creo que no habrá personas que se queden. 여러분 우리가 얼마만큼 일주일에 형제 자매들과 만나는 거예요. ¿Cuántas veces nos juntamos con los hermanos? 수요일 날 한번 만나고 Nos juntamos en miércoles 도민고 한번 만나고 o en domingo. 그리고 언제 만나요? ¿Y qué otros días ¿Eh? vemos a los hermanos? 각 부서도 모임이 있어요. Cada distrito tiene comuniones. 들어가야 돼요. Hay que entrar. a 거기서 esa 배워야 comunión. 돼요. Hay que aprender. 거기서 la palabra. 마음을 써야 되고 Y hay que usar su corazón. 내 시간을 거기다 내야 되는 Y 거예요. tengo que entregar mi tiempo. 그리고 세상의 시간을 줄여가야 돼요. Y 줄여가야 cada 돼요. vez tengo que reducir ¿Eh? poco a poco al 그 모임 tiempo del 속에서 mundo. 하나님이 일하기를 원하셔요. Porque Dios quiere trabajar en medio de las comuniones. 거기에 마음을 쓸 때 Cuando 하나님이 usamos nuestros 하나님 corazones, 나를 사용하시고 Dios me usa, 나를 변화시켜 주시고 me cambia. 나를 예수님처럼 만들어 가시는 Y cada vez me transforma más hacia el Señor. 힘이 생기고 Obtenemos la fuerza, 능력이 생기고 obtenemos el poder. 적극적으로 그 일에 참여합니다. Y cada vez participamos más en ese trabajo. 여러분 내가 어느 교제에 소속돼 있습니까? ¿En qué comunión ¿Ah? estoy? 구역 교제도 속해야 되고 También tenemos que estar en comuniones de distritos. 부서 교제도 속해야 되고 Tenemos que estar en comuniones ¿Eh? de jóvenes. 그 속에서 배워야 돼요. Tenemos que aprender. Vamos a buscar Hechos capítulo 2 versículo 46. (46, 47)
읽어주세요. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día ser salvo. ¿Por qué? Cada día. Cada día reunión junto. Cada día. corazón junto. Sí. 그래서 초대교회에 많은 영혼들이 구원을 받았습니다. Por eso, en la iglesia primitiva, muchos fueron salvos. 마음을 같이 해야 되고 Tenemos que unirnos el corazón. 같이 교제 안에서 Y dentro de la iglesia, 배우는 거예요. aprendemos. 겸손을 배우고 Aprendemos a esa humildad. 사랑을 배우고 Aprendemos el amor. 용서를 배우고 Aprendemos a perdonar. 아니모를 배우는 거예요. Aprendemos ese ánimo. 여러분 뭘 배울 거예요? 교회 안에서. ¿Qué es lo que van a aprender en la iglesia? 겸손한 거? A ser humildes. 마음이 낮춰주지 않으면 교제에 들어올 수 없어요. Si no bajan sus corazones, no pueden ingresar a la comunión. 교회 안에서 교제 안에서 행하는 것들이 세상에 봤을 때는 가치가 없이 보입니다. Porque todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que servimos para el mundo parece inútil. 그런데 하나님 보실 때는 Pero enfrente a Dios 가장 가치 있고 es lo más valoroso 가장 영광스럽고 y es lo más glorioso 가장 영원한 것들인 거예요. y son las cosas más eternas. 그걸 세상의 눈으로 바라보니 Y mirando con los ojos del mundo, 투자할 수 있어요? podrían invertir. 믿음의 눈을 가져야만 거기에 투자할 수 있는 거예요. Tenemos que tener la mirada de la fe. 우리가 교제 안에 보내는 시간은 가장 소중한 것들입니다. Todos los tiempos que usamos para el Señor, para la iglesia, para la comunión, son los más preciosos. 가장 영원한 영광으로 바꿔주시는 것들이에요. Son las cosas más gloriosas. 인간이 할 수 있는 최고의 선입니다. Son las más buenas obras que puede hacer un ser humano. 우린 교제 안에서 배웁니다. Nosotros aprendemos por medio de la comunión. 겸손과 온유를 배우고 Aprendemos humildad, mansedumbre. 사랑을 배우고 Aprendemos el amor. 사랑하지 않는데 영혼이 구원받을 수 있어요? Sin aprender el amor, ¿podríamos ser salvos? 우린 육신적인 사랑이 아니라 주님이 주신 사랑을 배우는 거예요. Nosotros no solamente aprendemos el amor del mundo, sino aprendemos todo lo que nos enseña el Señor. 그 속에 용서가 있어요. Dentro del amor hay el perdón. 서로 용납하고 용서해야 돼요. Tenemos que perdonar unos a otros. 도와줘야 돼요. Tenemos que ayudar. 아니모가 있어요. Debe haber un ánimo. 아픈 사람 있으면 어떻게 해야 돼요? Si hay personas enfermas, ¿qué tenemos que hacer? 아파. Si alguien está enfermo, Hay que ir, vamos a ir a iglesia. ¿Necesita? No, orar, animar, levanta, anima. Llevamos. ánimo. 그것을 교제 안에서 배우는 거예요. nosotros lo aprendemos por medio de la iglesia. 그럴 때 새로운 영혼들이 구원을 받고 Y una vez que hagamos eso, más almas reciben la salvación. 연약한 자가 세워지고 Se levantan los débiles 믿음이 굳건해지고 y cada vez se fortalece la fe. 이제 예수님을 닮아가는 거예요. Y cada vez nos vamos pareciéndonos más al Señor. 교제 안에서 배울 수 있습니다. Y todo eso lo podemos aprender por medio de la comunión. 나도 그 일을 걸어갈 수 있어요. Yo también puedo andar por ese camino. 여러분 나를 위해서 살면 육신적으로 살면 그거는 복이 아니라 저주입니다. 저주. Si vivimos por nosotros mismos, si vivimos por mí mismo, entonces eso no es una bendición, sino es una maldición. 주 안에서 살아갈 때 참된 복이 온다는 거예요. Porque cuando vivimos en medio del Señor, viene una verdadera bendición. Primera de Pedro, vamos a buscar. Capítulo 3, versículo 8 y 9. 읽어주세요. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables,
no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Es bendición. 마음을 같이 해야 되죠. Tenemos que unirnos el corazón. 그러려면 겸손해야 되고 Para eso tenemos que humillarnos. 서로 사랑해야 되고 Tenemos que amar unos a otros. 서로 용서해야 되고 Tenemos que perdonar. 예? 서로 기다려주고 Tenemos que esperar. 안위모해주고 Tenemos que animar. 예? 그러면 하나님의 능력이 나타나는 거예요. Una vez así, se muestra el poder de Dios. 예. 그래서 교회 안에서 우리는 주님을 닮아가는 겁니다. Por eso en medio de la iglesia y en medio de la comunión aprendemos la comunión. Aprendemos a servir. 교제 안에서 세워지는 거예요. Aprendemos. Y cada vez nos vamos levantando. 나도 이제는 Yo también, ahora. 내 가정도 이제는 Mi familia también. 내 시간도 Mi tiempo. 내 마음도 Mi corazón. 내 물질도 Mis cosas. 주를 위해서 이제 사용하는 거예요. Lo usamos para el Señor. 점점 많아져야 됩니다. Cada vez tenemos que hacer más y más. 점점 우리 육체는 시험 항상 다고다고 하는 거예요. 육체는 Nuestro cuerpo cada vez se dame Dice, cuerpo dame. carnal, dame, ¿qué cosa quiere dar? Quiere descansar, quiere pasear. No quiere, ¿qué cosa no quiere? Hay que romper su cuerpo, hay que romper mi cuerpo. ¿Malo o no? Malo. ¿Quién malo? No acá, aquí, su cosa. 20대는요, a los 20 años, 세상을 바꿔보겠대요. un hombre decía que iba a cambiar el mundo. 30대는요, A los 30 años, 아내를 바꿔보겠대. decía que iba a cambiar a su esposa. 40대는요, A los 40 años, 자녀들 한번 바꿔보겠대. decía que iba a cambiar a sus hijos. 50대가 되니까 A los 50, 누굴 바꿔야 돼? ¿a quién tiene que cambiar? ¿A quién hay que cambiar? yo. 나를 바꿔야 돼요. Tengo que cambiar a mí mismo. 아무도 바꿀 수 없어요. No podemos cambiar a nadie. 남편도 바꿀 수 없고 No podemos cambiar al 자녀도 바꿀 수 esposo. 없고 No podemos cambiar a los hijos. 아무도 바꿀 수 없어요. No podemos cambiar a nadie. 내가 바뀌어야 Yo tengo que cambiar. 내 가정이 바뀌고 Así cambia mi familia. 내 가정이 바뀌어야 Y tiene que cambiar mi familia 자녀들이 바뀌는 거예요. para que se cambien mis hijos. 예. 여러분 내가 바뀌지 않으면 절대 바꿀 수 없어요. Si no cambio, no puedo cambiar a nadie. ¿Quién va a cambiarlo? 나를 바꾸세요. Cambia a sí mismo. 어떻게 바꾸겠어요? ¿Cómo van a cambiar? 교제 안에 들어가세요. Permanezcan en la comunión. 예. 그 속에서 배우세요. Aprendan. 말씀을 배우고 Aprendan la palabra 그걸 실천하고 y hagan 그걸 나누고 conforme a la palabra. Y compartan la 그걸 palabra 위해서 기도하고 y oren. 어떻게 도울까, 어떻게 협력할까 배우는 거예요. Y aprendan a cómo servir, a cómo compartir la palabra y a cómo amar unos a otros. 그러면 쑥 나도 모르게 자라요. Una vez así, nos crecemos. 그리고 성장해요. Y cada vez vamos creciendo. 그리고 점점점 Cada vez más y más. 자기도 모르는 힘을 갖게 됩니다. Obtenemos la fuerza 이제 주님을 위해서, para el Señor, 교회를 위해서, ahora para la iglesia 문 영혼들 위해서 y para todas las almas. 자기 자신을 드리고 싶은 거예요. Podemos entregar a nosotros mismos. 그래서 교제가 중요합니다. Por eso la comunión es muy importante. 계속 교제에 대해서 배우겠습니다. Cada vez vamos a ir aprendiendo sobre 오늘 la 여기까지. comunión. Hoy hasta aquí. 같이 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 하나님 감사합니다. Señor, te damos gracias. 우리를 구원해 주시고 Gracias por salvarnos. 잠시 후에 영원한 천국으로 우리를 인도하시는 주님 감사합니다. Gracias por dirigirnos, por darnos, por abrir la puerta del cielo. 내일 일을 알 수 없는 저희들 주님을 바라보며 영원한 천국에 대한 소망으로 살아갑니다. Nosotros no sabemos sobre el día de mañana, pero aún así vivimos teniendo una esperanza hacia el cielo. 예수님을 닮아가고 완전한 자로 살아가기를 또 소망합니다.
Cada vez aprendemos cada vez nos vamos pareciendo más en Jesús. 교제 속에서 하나님의 선과 그리고 주님을 향한 열정과 그 마음을 또 배웁니다. Y en medio de la comunión aprendemos a servirte. 또 내일부터 집회도 또 많은 영혼들 불러주시고 그 일을 위해서 우리가 마음을 힘을 함께 모을 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdenos a traer, desde mañana tenemos el seminario grande. Por favor, ayúdenos a traer muchas almas hacia el seminario y ayúdelos para que todas esas almas puedan recibir la salvación. 모든 걸 주님께 의지합니다. Todo confiamos en ti. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.